फास्ट कर दे फास्ट कर दो अबू बस्ती मारा भाई पानी काट दिया हीरोगिरी देखो तू अरे ये इलाका का हीरो नटराज बुझ मते करके किसी भूल करिनु गरीब भाई सोला अरे हे सोला तो पोस्टमार्टम पाई तो डेड बॉडी मिलिबनी सब संस्कार हेबा पूर्वरु तो मांस को काटी पीस पीस करी माटी रे मिसई दिया जीवो एमिति मारो मारी धमक दई तमे माने सत्तर सरको धरती चपी मारी देबो एने मने रखो ए निरपेक्ष सांबादिक बंचिथिला पर्यंत से सत्य पाई लड़िबो ता देहर शेष रक्त बिंदु थिबा पर्यंत से लड़िबो ओ देहर सब रक्त निकाली दबो आगु मकी कन्ना भया काटी यदि गोठिए अभिमन्यु संवाद नहीं बने ले रावपति बता दे यदि जन्म लगे लक्ष्य अभिमन्यु असंख्य सत्य तुम माना करो असली मुखार को से माने पदार पकई दे तुम साटी चित्रांकन कर दबो भविष्य तो गणना करी ना चित्रांकन कर परिवार और सपोर्ट करेजी ये शहर रो दुर्नीति भ्रष्टाचार को लॉक कर दो भाई तू साला गांधीरा गोपबंधु है ना गांधी ना गोपबंधु हो तांकर उत्तर पुरुष ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଫୁଲସୁମୁଣ୍ଡ କାମକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବି सुभाष चंद्र बोस ठाकुर आशा राखी भजे दिया तू सोला की से भाव खाऊ तो कथा मान आटको चलिया मो स काम कर टंका पाइबू टंका टोकी भी पाइबू लाइफ टाकू ओएस करिबू ओएस चुप करा मो से नटराज बोजवाला असली मुखटाको बदार नखेन पसन्द शान्तिले निश्वास नै पाइनु चलती ना मुझे नटराज भुजबल असली मुखटा न खोला पर्यंत शांति निश्वास नहीं पारि तू कौन चाहू तो स्त्री चंद्रका मरी जाऊ चंद्रका मोर गोटे स्त्री मरी जाऊ किंतु ता प्रति बदल ए सहर में लक्ष लक्ष नारी इज्जत बचिव आज मुझे नटराज भुजबल असली मुखटा को पदारे फास्ट मो ना को किया जप करुवा ये पुणी मोर को भईतावा
ନାଲି ଅମୃତ ଚଖେଇ ଦିଅ। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ନଟରାଜ ବୁଝବ। ହେଇଲୋ କଥାରେ ଏମିତି କିଆ ହେଉଛ ମୋର ନାତ। ମତେ ଭିତରେ ନାତକୁ ମୋର ମାରୁଛି କରୁଆ ବାତ ମନେ ଧପ। ଏଇଠି ସାମ୍ବାଦିକ ତୋ ମାଇକିରା ଖଣ୍ଡିକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଆମ କଥାରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୋ ଡାହାଣ କୁକୁରକୁ ମାଇକିରାକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି କହୁଛି। ତା ନହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି କହୁଛି। ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ସବୁ ସମ୍ଭବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଯୋଗୁଳି ହେଇଯିବା। ତୁ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବୁ ଓ ମାଇକିରାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆମ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି କହୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାରା ଆଜି ଏଇ ହିରୋଟା କଣ କରିବ ଦେଖିବୁ ନା। ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରି ପଡା ଚୁଲି ବସା ତୁ ଦେଖିବୁ ନା। ତା ମାଇକୁ ଡାକିଦେଲି ଶଳାଟା କଣ କରିବ ଦେଖିବା। ତା ମାଇକୁ ତ ଆମ କଥାରେ ଡାକ ତା ମାଇକୁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ନେବୁ ନଉନୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ବା। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବାର ବୋଲି ଛତର ଖାଇ ସେ ଘର ଭିତରେ କଣ ବନ୍ଦୀ ଘର କରୁଛୁ ଏଇଠିକି ଆବା। गुरुजी गोलनी ଚାଲି ତ ମାଇକିନା ଦେଖ ଭାଇ। एरी गाय म्यूजिक आई गानी एरी म्यूजिक कराला गुरुजी मते ना के ये मामू मोरी म्यूजिक ना हने भल लागे किलो मुन वेलो तो होइता दिदी तो होइता बा। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୋଜିଲି ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲି ଏମାନେ ତମକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। छाड़ो हां हाथ तो छाड़ा कहूची अबे ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। स्वामी माय गॉड अबे स्वामी होबार योग्यता तोर अछि। अबे स्त्री को बोले जे खाइबा को देई पारली इदिरा को देई पारली नाइबा को देई पारली से बड़ी स्वामी के मु लाइक करनी। आज ठारो भाबिनियो मु गुरुजी को पाखरे रही। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେଇଲୋ ଭଲ ପିଏଲୋ ଦେଖୁଛ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରି ପଡା ସାମ୍ବାଦିକ। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିପି ଦଉଛି ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି। ଛାଡ଼ିଦେ ନହେଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ହେଇଯିବା ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ଏତେ ଫଳ ତୋ ମାଇକିନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବା। ତାକୁ ପଚାରେ ଯଦି ତୋ ସହିତ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା कौन ଦଶଦିକ ପାଳା ହୋମନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି। ସାରା ଜୀବନ ରହିବ ବୋଲି ତମେ କଥା ଦେଇଥିଲ। अच्छा ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ଭୁଲିଗଲ କେମିତି? कारण सेदिन मु जानि नथली तमे 5000 टका पाउथला गुटे बेकार ବୁଝିଲି ନା ସାମ୍ବାଦିକ ବୁଝିଲି ତ ଦାଦି ଦାଦିଲୋ ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯା। ମୁଁ ଏ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କଥାଟା ବୁଝି ଦଉଛି ବା। ଯାହାହେଲେ ଭଲ ଯା ତୁ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ତୁ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ।
ମୁଁ ତତେ ଆଜି ତମ ଛାଡ଼ିବିନି କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଚାଲ 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 ହ୍ୟାଲୋ ବିଲା ଗୁରୁଜୀ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଚାଲେ ପଡ଼ିଥିବ